চুরি যাওয়া মোবাইল উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দিল ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ। খোয়া যাওয়া মোবাইল ফিরে পেয়ে খুশি সকলেই। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বিভিন্ন সময়ে ফাঁসিদেওয়া এলাকা থেকে মোবাইল চুরির অভিযোগ নথিভুক্ত হচ্ছিল। তারপর থেকেই মোবাইল ফোনের IMEI নম্বর ট্র্যাক শুরু করেছিল ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ। অবশেষে সোমবার 12টি স্মার্টফোন উদ্ধার করে মালিকদের হাতে তুলে দেন নকশালবাড়ির SDPO আশিস কুমার। ফাঁসিদেওয়া থানার OC চিরঞ্জিত ঘোষের উপস্থিতিতেই এই স্মার্টফোনগুলি তুলে দেওয়া হয়েছে। মোবাইল মালিকদের একাংশ জানাচ্ছেন, চুরি যাওয়া মোবাইল ফিরে পাবেন এ আশা তারা করেননি। খুব সুন্দর লাগছে, মানে আবার নতুন মোবাইলের মতন পেয়ে গেলাম। আমি 3 বছর প্রায় 3 বছর পর মোবাইল পেলাম। धन्यवाद फांसीदेवा थाना के, थाना ऑफिसर के सभी के। मेरा तो 1 साल हो गया, जून में लास्ट 1 साल। अभी फ़ोन तो पुराना हो गया, उतना खुश तो नहीं हूँ लेकिन फिर भी मिल तो गया। अभी खुश हूँ, बस इतना ही। थैंक यू सो मच फांसीदेवा पुलिस सब। নকশালবাড়ির SDPO আশিস কুমার জানালেন, চুরি যাওয়া মোবাইলগুলি উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকদের হাতে সেগুলি ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। আজকে 12টা মোবাইল রিকভার হয়েছে। Complete credit to this mission goes to फांसीदेवा पुलिस स्टेशन टीम and OC and to IC here। इन्हें सिर्फ इसी डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं, डिस्ट्रिक्ट से बाहर जाके भी कंटिन्यूस ट्रैकिंग रखा मोबाइल का। जब भी ये फ़ोन एक्टिवेट हुआ, जब भी इसमें सिम डला, उसको चाहे हमारे डिस्ट्रिक्ट से या दूसरे डिस्ट्रिक्ट से रिकवर करके लाए हैं और लोगों को आपके सामने ही रिटर्न किया है। तो अच्छा इनिशिएटिव है ये, इससे लोगों का पुलिस में ट्रस्ट वो होता है। आजकल लोगों का मोबाइल पे डिपेंडेंस काफ़ी ज़्यादा है, उसमें काफ़ी उनका इंफॉर्मेशन काफ़ी चीज़ें उसमें रहता है। तो उनको जब रिकवरी हो जाता है तो आई थिंक अच्छा स्टेप है। इससे चोरी में भी थोड़ा कमी आएगा अगर हमारा रिकवरी रेट हाई रहेगा तो।